अच्छा डॉक्टर जो जगन्नाथ साहब माने अपन माने देखि करथिबे अपन माने पुणी एक शानदार फोन लेके आछि माने जो माने स्किप करबे एक कथा मते पचारि निहाती देखि बहुत फोन हरि हो मो स्त्री कहबा अनुसार आउ गोदा ना मो स्त्री कहबा अनुसार साइंटिस्ट डॉक्टर लोकटार बहुत फोन गोटे जिंस धरा पड़छि चप्पल साइज केते केते चप्पल साइज 8 नंबर এই কথাটাକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ବସି ଏବେ ତାହେଲେ ମତେ स्किप करबे ना वीडियोटा देखिबे बहुत ଏ फोन ମଧୁକୁଞ୍ଜ ଭବନ ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ଲୋକ ଏବେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି वीडियोटा देखते ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେମାନଙ୍କର କରିଦେବେ ଭାଇ ଚପଲ ସାଇଜ वीडियोटा ଭଲ ଲାଗୁଛି କେତେ ମତେ ଗୋଟି ଗୋଟି କିରି କୁହ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଚମ୍ପା ବହୁତ शानदार ତୋ ସାଇଜ କେତେ 28 बहुत फोन है ଚପଲ ସାଇଜ ପଚାରୁଛି ରେ साथी सांग माने वीडियोटा जदी भल लागुଥାଏ निहाती गुटे भलो की कमेंट कर देबे ଆଚ୍ଛା ଅଧିକ ରୁ ଅଧିକ शेयर କରିବେ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ତମ ସାଇଜ କେତେ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ପାଞ୍ଚ ପୁରା ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି ଇଏ ବା ଆସ ଆଚ୍ଛା ସୁଲୋଚନା ତମ ସାଇଜ କେତେ ବହୁତ ଫନି છે वीडियोटा ସେଇ 6 ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ତାହେଲେ କିଏସ୍ ଯାହାର 8 ନମ୍ବର ଚପଲ ସେ କିଏସ୍ ବୋଦାବୁ आपण टिके निजर देखि दो नांती बहुत फनी ବାକି ରହି ସେ ସବୁ ନିହାତି ବହୁତ शानदार ଅଛି वीडियोटा भाई तो सांग माने आपण मानको वीडियोटा केमति लागला जदी भल लागि थाय निहाती लाइक करिवे कमेंट करिवे अधिक रो अधिक शेयर करिवे आ सांग माने सब्सक्राइब करबा भूलिबे नै एबोली नुवा नुवा वीडियो देखबा पई निहाती चैनल को सब्सक्राइब कर देबे तो भाई रहूची आ गुटे नुवा वीडियो देखाबा जय जगन्नाथ।